आमकां फ्रायडेचो दीस आमचो प्रायवेट मेंबर्स डे कट करता आनी आमकां दॅट इज आर प्रायवेट मेंबर्स डे म्हणजे आमचो अधिकार. आमी स्पिकराक सांगलेले आसा की लँड प्रोटेक्शन जे पड आहा हे लँड प्रोटेक्शनाची बिलां आमकां हाडपाक जाय. आमचे फेर्दीन बाब रिबेलोन जे बिल दिलें चार्टर दिला ते हाडपाक जाय. बट दे आर नॉट गिवींग अस अर मिडियम. आज हो सरकार लुटपाक मुखार सरलेलो आसा. हो लुटमार सरकार आनी ह्या सरकाराक डायवर्जन करपाक लोकां मदें फूट घालपाक अबाउट कॅथलिकां मदें मुस्लिमां मदें हिंदू मदें फूट घालपाक हो प्रयत्न. आय हॅव नॉट सीन द बिल पर्सनली. द बिल हॅज टू बी प्रेजेंटेड इन द हाऊस and then I will discuss. But when there are already laws in place, when this any sort of conversion can be dealt very strictly if it is forceful, but when I'm a citizen of India, I have the right, and it is my in the constitution what I eat, what should be my religion. Someone cannot dictate that to me. It is my right. It is my right and my responsibility and आमचे संविधानान दिलेलो हक. आनी हे जे पण आज हे बीजेपी करपाक सोदता ते जाती मदें धर्मा मदें फूट घालपाचो प्रयत्न. एंड दीस टायप ऑफ प्रयत्न विल नॉट वर्क. गोंयांत सगळे जगभर खबर आसा गोवा इज अ लिबरल स्टेट. गोंयची जी आज टुरिजम बेल्ट आसा, पीपल फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, other parts of the world come to Goa because Goa is known to be a liberal state. Today, the minute the BJP comes, je baile tourist ashille, one of the main reasons is because of this non-state actor. Je baile गोंयांत येता आनी आमची जे कम्युनल हार्मनी एंड पीस आसा तो पाड घालपाचो प्रयत्न हो बीजेपी सरकार करता. And whatever, whenever the bill is tabled, we will speak to this. पूण तुमी म्हणटा की एंटी कन्वर्जन बिल गोंयांत नाका म्हणून. No, 100%. अरे कायदे आसा. Why do you need something when there are already rules? We are not in the 1940s or 50s. 25 years back, everyone is educated today. Everyone has an equal right. It should remain like that. पूण कन्वर्जन जाता गोंयांत जाता कन्वर्जन So तुमकां दिसता? कन्वर्जन जाता जाल्यार तेजे एक्शन जावपाक जाय. फोर्सफुली जाता जाल्यार. This is the law. And there is already a law. Now why do you want to bring in something and create trouble? FCRA bill कितें केलें तेमी, that also was bought. So what are they trying to do? They are trying to create a divide. The BJP is known just before the election to divide आमचो हिंदू भाव, आमचो मुस्लिम भाव, क्रिस्तांव मध्ये फूट घालपाक हो प्रयत्न सरकाराचो आसा. खरेंच जरी तो तुका कन्वर्जनाचे बिल हाडपाक जाय जाल्यार जे 39A आसा, जे 17(2) आसा ते विड्रॉ करा. वी विल सपोर्ट दॅट वेन यू विड्रॉ. फ्री जायत मेळटले आतां. लोकांले पयशे जे करप्शन करून तेच लोकां पोत दिताय. इलेक्शनाचो सिजन, इलेक्शनाच्या सिजनाक म्हजें घर, म्हजें फ्लॅट आनी म्हजें सगळें तेजेच सगळें तोच दिता. आपणागे बोडसांतू दिता तो लोकांले पयशे. सो लोक पीपल आर अवेर सच टायप ऑफ फ्रीबीज कॅनॉट. द प्रायमरीली आमचो जो एक इंट्रस्ट आसा की वी हॅव टू प्रोटेक्ट गोवा आमच्या भुरग्यां खातीर. इफ आवर चिल्ड्रन आर नॉट सेफ, इफ आवर चिल्ड्रन डू नॉट हॅव लँड फॉर द फ्युचर, देन वेर आर वी हेडिंग? दीज आर मेन इश्यूज. हे पट फ्रीबीज आसा. आज फायनान्शियल क्रायसीस, कितले रीण आसा आनी हो सरकार दोतोर प्रमोद सावंत कितें करता? रीण हें दुयेंस वाडयत आसा आनी मागीर म्हणटा आपूण रीण काडना. 16-17 जोड 16,000 कोटी रुपया आशिल्ले, आतां डबल जाला. हे डबल कित्याक जाला? कोणें गायला? हे इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकारा विरुद्ध. हांकां फक्त फिलू हुस्ता होजने मारपाक जाय, फक्त हे इव्हेंट करपाक. हे इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकाराक लोक रावता आनी लोक हांकां कितें ते 27 दाखयले. And Central Congress is opposing this caste census. No, see, we have all whatever our central people are opposing, we are with the central. The Congress party is a secular party. The Congress party laid the foundation for the country, laid foundation for so many infrastructure projects which this BJP cannot protect. They are selling to Adani and Ambani. So we do not need lessons of patriotism from this
भ्रष्ट जुमला पार्टी.